Bueno, bienvenidos una vez más a este estudio en español de viernes. Thank you once more for coming tonight to the study on Friday nights. Esta noche vamos a continuar en el capítulo 2, versículos 5 al 7. So tonight we're going to continue in chapter 2 of Timothy, verses 5 through 6. Timoteo 2. ¿Por qué no abrimos en oración? Let's open up in prayer. Padre eterno, venimos ante tu presencia y te agradecemos, Señor, tu amor y tu gracia. Heavenly Father, we come before your presence and we thank you for your love and your grace. Te pedimos, Señor, que tu espíritu se mueva entre nosotros esta noche. And we ask you, Father, that your spirit may move amongst us this night. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu entendimiento y sabiduría, Señor. We ask you, Father, that you bless us with your understanding, Lord. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que bendiga, Señor, a los que estamos aquí, a los que estén en camino. And we ask you, Father, that you would bless those who are here tonight and anybody who's on their way. Te damos gracias una vez más y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. And we thank you again, Father, and we ask for your blessings in Jesus' name. Amen. So, como les digo, vamos a continuar en segundo capítulo del primer Timoteo. So, as I was saying, we're going to continue in chapter 2 of 1 Timothy, versículo 5, verses 5 al 7 through 7. Dice así. It says like this. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. So verse 5, it reads, For there is only one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time, for which I was appointed a preacher and an apostle. I am speaking the truth in Christ, not lying, a teacher to the Gentiles in faith and in truth. Entonces lo primero que vamos a ver ahora es que el único plan de Dios para la salvación. So tonight we're going to see God's only plan for salvation. En este primer versículo 5 vemos la exclusividad absoluta de Jesús. So in this verse 5 we actually see Jesus' exclusivity, right? Absolute exclusivity. En el versículo 6 vemos Jesús es la abundante expiación del pecado. And in verse 6, we're going to see Jesus is the abundant expiation of sin. Y en el séptimo versículo vemos que Pablo es el predicador y apóstol a los gentiles. So, in verse 7, we'll see that Paul is the apostle and the preacher to the Gentiles. Deje decirles algo. I want to share something with you. Yo tenía mis notas desde el otro día, so I had my notes since the other day. Normalmente yo lo que hago es, entre la semana estoy orando y pidiéndole a Dios sabiduría, el Señor me enseña cosas y yo lo escribo. So normally the way I do it is throughout the week I'm praying and I'm asking God for wisdom, and when God shows me something I write it down. Pero fui a abrir mis notas y se vienen desbaratadas, everything completely, my notes are just falling apart, and I was like, dije, pues qué onda. So I had to spend duré como 4 horas poniendo todo en orden, about 4 hours, just putting all my notes back in order. Pero dije, no es sorpresa. I said to myself, this is not a surprise. Porque vamos a ver un tema muy sensitivo. We're going to see a sensitive theme tonight. Y este es el tema de la salvación que se encuentra solo en Jesucristo. So tonight we're going to see the theme that salvation is only through Jesus Christ. La semana pasada les hice una pregunta. So last week I asked you a question sobre la Biblia, over the Bible. Les pregunté cuál es el mejor comentario para la Biblia. So I asked you, what is the best commentary for the Bible? La Biblia, ¿verdad? Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 4, 5 al 12. Como vemos que nos dice que Jesús es la única esperanza. So in Acts chapter 4, verses 5 through 12, we see that Jesus is our only hope for salvation. Y eso viene directamente de la Biblia. So this comes directly from the Bible. Por eso todos los versos que yo doy son de la Biblia.
So every verse you hear me say, they're from the Bible. Sea del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, whether it be the Old Testament or the New. Porque los dos testamentos hablan del Mesías. So both testaments speak of the Messiah. Ahora, una cosa que yo he encontrado, one thing I found es esto. Demasiadas personas con las que he hablado me dicen que les pregunto si van a ir al cielo y me dicen que sí. So a lot of times I find that when I ask people, are you going to heaven? They all say yes. Y muchos me dicen, es que yo soy una buena persona. Oftentimes they tell me, I'm a good person. O yo le rezo a los santos. I pray to the saints. O mi padre o mi abuelo fueron un pastor, un predicador. So all the times they say, oh, my father or my grandfather was a preacher, right? Pero como veremos, no es sobre lo que hemos hecho. As we're going to see, it's not about what we've done. Esto lo vemos en Efesios 2, versículo 9, donde dice así. So we're going to see this in Ephesians 2:9, where it says, no por obras para que nadie se gloríe. So it's not by works so that no man can boast. Ni a quien le hemos orado, not even to whom we've prayed to, o si hemos hecho las mismas oraciones repetitivas, or if we've done the same repetitious prayers. Esto lo vemos en Mateo 6:7, donde Jesús dice esto. So we see this in Matthew 6:7, where Jesus is speaking, right? Y dice, y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. So Jesus is saying, do not use repetitious prayer like the Gentiles do, who believing that many, many words, God's going to hear them. That's not happens. No sucede. Porque aparte de Jesús, todo es en vano. Apart from Jesus, everything you do is in vain. Ni tampoco si me dices que porque tu abuelo, tu padre fue un predicador, vas a entrar al cielo. No. Not even if you tell me, oh, my dad, my grandfather was a preacher, so I'm going to heaven. No. Se trata de una relación personal con el Salvador. It's about a personal relationship with your Savior. Porque solo Jesús salva al pecador. Only Jesus saves the sinner. Como acabamos de leer, as we read right now, versículo 5, verse 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. There is only one God and one mediator. Uno. No dice hay un Dios y muchos mediadores. It doesn't say there's one God and many mediators. No, la Biblia es muy clara, ¿verdad? The Bible is very clear. Un mediador, one mediator, un intercesor, one intercessor. ¿Quién es? Jesucristo. It's Jesus Christ. Y lo que vemos es que Dios el Padre ha dado solo un camino al cielo. Y eso viene a través de su Hijo Jesús. So what we see is that God has given us one way to heaven, and that is through who? His beloved Son, His only begotten Son, Jesus. Pero esto ¿cómo viene? Bueno, muy a menudo después de conocer la verdad. So this only happens after knowing the truth, como leímos la semana pasada, like we read last week. Porque la semana pasada leímos esto. Last week we read this. Permíteme encontrarlo. Oh, sorry. I exhort first of all that all supplication, prayer, and intercessions and giving be made thanks for all men, for kings or all authority, ¿verdad? But then we read in verse 4, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. En el primer versículo nos dice, exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero después en el versículo 4 leemos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Who is that truth? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Jesus Christ is the truth. Entonces, eventualmente tienes que llegar a la realización de que Cristo es el único modo al cielo. So eventually you have to come to that realization that Jesus is the only way to heaven. No hay otro camino. There's no other way. ¿Qué dijo Jesús anteriormente en Mateo? What did Jesus say in Matthew?
Lo leemos, ¿verdad? Ancho es el camino que lleva a la destrucción, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que le encuentran. So Jesus said, right? Wide is the path that leads to destruction, but narrow is the road that leads to life. Why? Because Jesus is one, the only one. The rest, the entire wide path, is all the idols, all the false gods. Jesús es el camino angosto. Todo lo ancho es el resto de la idolatría y los dioses falsos. Te voy a decir esto, I'm going to share this with you. Desde que yo empecé a predicar que Jesús es el único camino a la salvación, he perdido más amistades que cuando no conocía al Señor como mi Salvador. See, or I should say, since I started preaching Christ as the only way to heaven and the only Savior, I've lost more friendships than when I was in the world. ¿Por qué? Why? Porque nadie quiere entender o nadie quiere escuchar que solo Jesús es el Salvador y tienes que arrepentirte de tus pecados. See, because nobody wants to hear that Jesus is the only way into heaven and that you have to repent from your sin. ¿Qué representa el arrepentimiento? What does it mean to repent? Un retorno, a turnaround, a return, right? Voltear, to turn. Estás volteando de la vida pecaminosa, you're turning from a sinful life a vivir una vida justificada ante Cristo. You want to live a justified life to Jesus. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente le encanta el pecado. People love sin. Y el escuchar que tengo que recibir a Jesús significa abandonar mi vida pecaminosa. So what happens is when people hear that Jesus is the only way to heaven, they reject it because a lot of times they're like, I love my sinful life. Y esta tarde lo que veremos. Pero también vamos a ver algo. So tonight that's part of what we're going to see, but we're also going to see something important. Algo muy importante para el creyente. Something important for the believer. Yo espero que sea así. Que no tengan una fe donde dicen tal vez tengo salvación, pero que tengan una fe que dicen yo tengo salvación. Yo tengo salvación. So we're going to look at it and say, I don't want you to think, oh, perhaps I do have salvation. I want you to understand that you do have salvation in Christ Jesus. Why? Porque Jesús es el Salvador. Jesus is our Savior. Nadie más, only Jesus. Solo Jesús. Ahora, si recuerdas, durante las últimas semanas hemos visto el poder de la oración, el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvados a través del conocimiento de la verdad de su palabra. Y como les digo, esta noche veremos cómo somos salvados del pecado y de la muerte espiritual. Now, if you remember over the last 2 weeks, we've looked at the power of prayer. We've looked at God's desire that all men be saved through the knowledge of the truth of His Word. And tonight we're going to see how we're going to be saved from sin and spiritual death. Y vamos a ver cómo somos salvados del pecado y de la muerte espiritual. Esta salvación, como veremos, no es algo que se compra ni se gana, es algo gratuito. So tonight we're going to see that this salvation is not something that you can buy or earn. It's free, freely given. Dado a los que por fe lo han obtenido, given to those who by faith they've obtained it. Y que por fe han permanecido en la palabra de Dios. And that by faith they remain in the word of God. Como leemos en 2 Pedro 1, versículo 1 y 2. So we read in 2 Peter chapter 1, 1 and 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz, os sean multiplicadas en el conocimiento de quién, de nuestro Dios y Señor Jesús.
And so what Peter said is, sorry, it's taking a while. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of God our Savior, Jesus Christ. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of who? Of Jesus our Lord. Si recuerdan, en Galata leímos que antes de la salvación todos estábamos muertos espiritualmente. So you remember when we studied Galatians, we read that prior to salvation we were all dead spiritually. ¿Por qué? Why? Por la causa del pecado. Because of sin. El pecado solo trae la muerte. Sin only brings death. Pero Jesucristo vino a traer vida en abundancia. Christ came to bring life in abundance. Y esto lo leemos en Juan 10:10. We read this in John 10:10. Ese es el propósito de Jesús. Venir a traer vida. Vida espiritual, vida eterna, vida en abundancia. That's the reason Jesus came, to bring life, to bring eternal life, life in abundance. Y esto es lo que vemos ahí. Antes de terminar este estudio, les quiero retar. Before we end the study tonight, I'm going to challenge you. Que oren. Y que oren solo a Jesucristo con todo su corazón. And that you pray only to Jesus with all your heart. Y que ores con una expectación de que tu oración será contestada. But that you pray with the great expectation that your prayer is going to be answered. Porque es lo que vemos en Romanos 1, 5 al 7. That's what we see in Romans chapter 1, 5 and 7. Dice, through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations, for his name, among whom you are also called of Jesus. Right? To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints. ¿Por quién? Por Jesús. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estás también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que estás en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Saben? Por Cristo Jesús recibimos la gracia. Because of Jesus we receive grace. Recibimos un apostolado, we received apostleship, y somos hechos santos por fe. We've been made saints by faith. Por eso es que nosotros podemos orar directamente al Padre. That's why we can pray directly to the Father. No necesitamos otro intermediador. We don't need another mediator. Tenemos el intermediador, es Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre. See, we don't need another mediator. We have one. It's Jesus Christ who sits at the right hand of the Father. El sumo sacerdote, the high priest. Quería compartir algo antes de que continuemos un poco más. ¿Sabías que solo hay 2 veces en las que esperanza ya no es necesaria? So before we keep going, I wanted to share something with you. Did you know there's only 2 times when hope is no longer necessary? En el cielo, porque ya estás con Jesucristo siempre. Y el segundo es en el infierno, porque no hay esperanza de salir. So there's only 2 times you don't need hope. One, it's in heaven because you're going to be with Jesus forever. And second is in hell because there's no hope of ever getting out of hell. No pueden orar para que salgas del infierno. No pueden comprarte tu salvación del infierno. They can't pray you out of hell, and they can't buy your way out of hell. La decisión de la eternidad se toma ahora cuando estamos vivos. The decision for eternity is taken today when we're alive. O recibimos a Jesús como nuestro Salvador y caminamos con Él y tienes la aseguranza de la vida eterna, o vives para ti mismo y mueres en tu pecado. So either we receive Jesus Christ as our Lord and Savior today and walk with Him faithfully every day in obedience, or
you live for yourself, and you die in your sin. Porque la religión no te salva. Religion doesn't save you. Las obras no te salvan. Works don't save you. Las oraciones de otros no te salvan. The prayers of others can't save you. La decisión de la eternidad se hace entre uno y Dios. So the decision for eternity is made between you and God. Dios nos dio al Hijo para nuestra salvación. The Father gave us His only begotten Son for our salvation. Por eso dice que, that's why it says what? Miremos ese versículo, let's look at verse 5, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. For there's only one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Como les dije anteriormente, as I told you earlier, no dice Dios y otros mediadores o muchos mediadores. It doesn't say God and other mediators or many mediators. Uno, one. Es todo. That's it. That's it. Es todo. Pero para vivir en la eternidad se necesita algo muy importante. To live in eternity, something important is required. Necesitas creer en Jesús antes de morir. You have to put your faith in Jesus before you die. Unos dicen, ¿cómo puedes decir algo tan así absurdo? Some might say, how can you say something so absurd? Como les dije, mira lo que dice. Solo hay un mediador. Because like I just showed you. It says, well, there's only one mediator. Y tenemos que creer mientras vivimos ahora. And we have to believe while we're still alive. ¿Sabías que esto está profetizado en Isaías? Did you know this is prophesied in Isaiah? Isaías 42, Isaiah 42, versículo 6, verse 6 dice, yo Jehová te he llamado a la justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré en el pacto al pueblo por la luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Right? So, in Isaiah 42:6 we read, I am the Lord your God who called you in righteousness, and I will hold your hand. I will give you, meaning Jesus, as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. You open the blind eyes to bring out prisoners from prison, those who sit in darkness from the prison house. What does it say again? I will give you as a covenant. That's Jesus. Yo te daré a ti como un nuevo pacto. Ese es Jesús. No dice te daré a ti y a tus seguidores. It doesn't say I'm going to give you and your followers. No, te daré a ti. ¿Y cómo sabemos? Porque Jesús fue el único que murió en la cruz. How do we know this? Because Jesus is the only one who died on the cross. Pero el que rechaza a Jesús, those who reject Jesus, el que rechaza la ofrenda de la salvación, those who reject the offering of the sacrifice of Jesus, I mean, it's between you and God, right? Dios tiene que juzgarte. God has to judge you. Dios no puede decir, bueno, rechazaste a mi hijo cuando estabas vivo, pero te voy a dar otra chance ya que te moriste. God can't say, well, you rejected my son while you were alive, so I'm going to give you an opportunity now that you're dead. Así no trabaja. That's not how it works. How do we know? ¿Cómo lo sabemos? Hebrews 9:27. Hebrews 9:27 reads, and it is appointed for man to die once, but after this, judgment. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will what? Appear a second time, apart from sin, for salvation. Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después es el juicio.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que ¿qué? Lo esperan. So Jesus died once. Once. Cristo murió una vez. Y el hombre muere una vez. And man dies one time. Y después de morir, ¿qué sucede? And what happens after you die? Judgment. El juicio. Porque Cristo vino y murió por nosotros. Because Jesus came and died for us. Nadie más murió por nosotros. Nobody else died for us. No hay nadie en este mundo que pueda decir, yo morí por ti, para tu salvación. There's nobody in this world that can say, I died for you, for your salvation, más que el Hijo de Dios, except the Son of God. Si hubieran otras formas al cielo, if there was another way into heaven, Pablo hubiera estado dispuesto a sufrir tanto en su vida? Would Paul have been willing to die so much in his life? Si hubiera otro modo al cielo, los otros apóstoles hubieran sufrido una muerte horrible. If there was another way into heaven, would the other apostles have been willing to die such horrible deaths? ¿Se acuerdan cómo murió Santiago? Do you remember James died? Decapitated, decapitado. Pedro murió boca abajo. Peter crucified upside down. Juan, el apóstol, sobrevivió siendo hervido en aceite y murió de causas naturales. So John was what? Boiled in oil, survived, and died in old age. Matthew, mártir por espada en Etiopía. Matthew died by the sword in Ethiopia. Marcos, Mark, arrastrado por las calles en Alejandría, Egipto. So Mark was dragged through the streets by horses throughout the streets of Egypt till his flesh came off. Luke, colgado en un árbol, he was hung. Bartolomé, desgarrado vivo en Armenia. Bartholomew was torn apart in Armenia. Andrew, crucificado en una cruz en una forma de X. Andrew was crucified in another cross in an X. Tomás, apuñalado con una lanza en la India. Thomas was ran through with a spear in India. Judas, right? Judas, not Iscariot. Judas the Zealot, another one. Asesinado con flechas por negarse a renunciar su fe. Assassinated by what? By arrows for refusing to reject or renounce his faith. Felipe fue crucificado o apedrado en Asia Menor. Philip, he was crucified or probably stoned to death. Simon, el otro, fue martirizado a una vejez. And then Simon the Zealot was martyred at an old age. Pero la pregunta, ¿por qué murieron? The question is, why did they die? Todos murieron por predicar que Jesús es el único modo de la salvación. They all died because Jesus is the only way to salvation. Si hubiera otro modo de la salvación, ¿no nos hubieran dicho? If there was another way into salvation, would they have not told us? Si hubiera otro modo aparte de Cristo a la salvación, ¿hubieran muerto? If there was another way to salvation apart from Christ, would they have died? Pero todos murieron por predicar la verdad. They all died for preaching the truth. Hebreos 10:10, Hebrews 10:10 says, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. So Hebrews 10:10 reads, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Christ once for all. Entonces la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Soy un seguidor y creyente en Jesús? So the question we need to ask ourselves is this. Am I a true follower and a true believer in Jesus?
verdaderamente eres un seguidor y un creyente de Jesús? Are you a true believer and a true follower of Jesus Christ? If you say yes, tienes que imitar a Jesús. Si dices que sí, vas a imitar a Jesús. You got to imitate Jesus. ¿Qué implica eso? Significa hacer lo que hizo Él y ser obediente al Padre Celestial como Jesús lo es y lo fue en la tierra. So what does that imply? What does it mean? It means to be just like Jesus, to be obedient to the Heavenly Father as Jesus was when He was on the earth and in heaven. De que no tengamos incredulidad en nuestra fe. That we have no unbelief in our faith. De que Jesús es tu salvación. That Jesus is your salvation. Como leemos en Juan 3:18. 3:18, como leemos en ese capítulo. As we read in John 3:18. As we read in that chapter. No se trata de un título. It's not about a title. Mucha gente dice, oh, yo soy cristiano. Pero viven como los demonios. So many people say, oh, I'm a Christian, but live like demons, like heathens. ¿Cuántos artistas no dicen eso? How many artists don't say that? Musicians, músicos, right? Pero mira la vergüenza que tienen de sus videos. Look at these musicians who claim to be Christian, but the shameful things they do in their videos. To them it's a title. A ellos es un título. Para nosotros es una vida. For us it's a lifestyle. Es quien somos en Cristo. It's who we are in Christ. Es nuestra identificación en el Salvador que hemos recibido. It's our identification in the Savior that we received. Entiendan esto. Tenemos un problema grave en este mundo. Y esto es el problema del pecado y la muerte espiritual. So I want you to understand this. We have a serious problem in this world. And it's the problem of sin and spiritual death. El pecado es abundante. Sin is abundant. Pero el pecado tiene un efecto. But sin has an effect. Y esta es la muerte espiritual. And this is a spiritual death. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romans 6:23 says this, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in who? Christ Jesus our Lord. Por eso quiero preguntarles, ¿verdaderamente crees en el Hijo de Dios, Jesucristo? So let me ask you, do you truly believe in the Son of God, Jesus Christ? El Dios de la Biblia, the God of the Bible, o es la versión de tu Jesús, uno débil, que no puede salvarte de tus pecados? Or is the version of your Jesus one who is weak, who cannot save you from sin? ¿Cuál es tu Dios? Which is your God? Mi Jesús es el Todopoderoso. Mi fe está 100% enfocada en Él. See, my Jesus is the all-powerful God. My faith is 100% focused on Him. No la divido en pedazos para orarle a nadie más. I don't divide it into pieces so I can pray to another. Como les dije la semana pasada, o es Jesús Dios y Salvador, o es incapaz de salvar. As I asked you last week, is either Jesus God and Savior, or He is unable to save. Solo tú puedes decidir eso en tu vida. Only you can decide that in your life. Y les he dicho en veces, ¿verdad? Les he preguntado. Y traeré preguntas que sí se van a enojar y son preguntas difíciles. Pero esto se los digo para que escudriñen las Escrituras. Y miren si lo que les digo es cierto o es mentira. See, at times I'm going to bring up questions that are going to upset you. And they're going to be tough questions. But I don't do this, okay, to hurt your feelings. I do this because this is what's in Scriptures. And I want you to search the Scriptures and to make sure that what I'm teaching you is either truth or a lie.
Los bereos escudriñaron las escrituras. The Bereans, they searched the scriptures. Escucharon el mensaje de Pablo. They heard the message of Paul. Y lo primero que hicieron es correr a las escrituras. The first thing they did was what? Run to the scriptures. En Lucas 2, 25 al 32 leemos que este es el propósito mismo del nacimiento de Jesús, para salvar al pecador. So in Luke 2, 25 to 32, we read that the purpose of Jesus coming to earth was to save the sinner. ¿Por qué? Why? Jesús es la abundante expiación del pecado, lo que vemos en el versículo 6. This is because Jesus is the abundant expiation of sin, which we read in verse 6. Miremoslo una vez más. Let's look at verse 6 once more. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Who gave himself a what? A ransom for all, to be testified in due time. ¿Por qué se dio Jesús? Why did Jesus give himself? Para salvarnos. To save us. Por eso, Él es nuestro rescatador. He's our rescuer. Nos rescató del pecado. He rescued us from sin. Nos rescató de la muerte espiritual. He rescued us from spiritual death. Nos rescató de las llagas del infierno. He rescued us from hell's grip. Y nos dio vida eterna. And He gave us eternal life. Lo que estaba sucediendo en este momento cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo que está en Éfeso es que muchos de la iglesia estaban regresando a adorar a ídolos. So what's going on at this time when Paul wrote this letter to Timothy, who's in Ephesus, was that a lot of the members of the congregation were going back to worshiping of idols. Y Pablo había predicado que el evangelio de Jesucristo era la salvación. Y no había necesidad de orarle a ídolos. And Paul had preached that the gospel that was salvation was alone through Christ, right? And there was no need to pray to idols. So I was thinking and looking at images of the idolatry that Paul faced then as we do today. Estaba pensando en la idolatría que Pablo enfrentó en esos días como lo hacemos ahora. En esos días, recuerden que los romanos y los griegos tenían muchos dioses. Now remember, in those days, the Romans and the Greeks had a lot of gods, right? Y tenían todas estas estatuas en sus templos. They had all these statues and idols in their temples. Y les encendían velas y quemaban incienso y se inclinaban y le rezaban por ayuda o intercesión y por salvación o para aliviar su sufrimiento después de morir para salir del infierno. And what they would do was they had all these statues there and they would light candles, burn incense and bow down and pray to them for help or intercession. For salvation and for help getting out of hell or Hades. Sounds like what we do a lot of times today, right? Lo que hacemos en muchas iglesias ahora. Maybe some are already screaming, oh, he's talking about Catholics. Unos están ya gritando, está hablando de los católicos. No. Aquí está un restaurante a la par de nosotros. There's a restaurant next to us. Cuando sales del restaurante, es un restaurante budista. When you come out, it's a restaurant owned by Buddhists. Si miras, a través de esas puertas, tienen un Buda con luces y comida. When you walk out, those doors, you look to the right, you're going to see the Buddha with lights all around him and food. ¿Por qué? Porque es su Dios, it's their God. Los hindús tienen 330 millones de dioses. The Hindus have 330 million gods. Piénsalo, 330 million gods, 330 millones de dioses. Cuando iba a mi casa esta tarde, when I was on my way home this afternoon, por mi casa hay varias tiendas que practican brujerías, limpiezas, ídolos,
Right? So on my way home, I noticed there's a few stores that practice witchcraft. Idols, cleansings. Y lo tienen abiertamente, they have it openly. Y la gente se postra ante estos ídolos para adorar, para pedirles ayudas. And people bow down before these idols to pray and to worship them. Pero lo único que tiene el poder es Cristo Jesús y el Espíritu Santo que nos protege. But the only one who truly has power is Jesus Christ and the Holy Spirit that protects us. ¿Cómo sabemos? How do we know? Porque leemos libro de Hechos, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17. So we know this because reading the book of Acts, chapter 16, verse 17, we read this. Leemos esto. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días hasta que desagradando a Pablo se volvió él y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. So, esta muchacha lo anda siguiendo a Pablo y a los otros, gritando, estos hombres son sirvientes del Dios Altísimo. So there's this young lady who's following Paul and the servants, right? In Acts 16, verse 17. And she keeps screaming, these are men who serve the Lord. And it says this, verse 17, now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. That she did this for many days, but Paul, greatly annoyed, turned around and said to his spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And that spirit came out that very hour. Pablo dijo una simple cosa. Paul said one simple thing. En el nombre de Jesucristo, in the name of Jesus Christ. Es todo. El poder está en el nombre de Cristo Jesús. The power is in the name of Jesus Christ. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo al hombre que puede ser salvo más que el nombre de Cristo Jesús. Because there is no other name given to man under heaven by which we must be saved except the name of Jesus Christ. ¿Por qué? Porque nosotros, como leímos, somos santos. As we read earlier, we're saints. Nosotros somos los santos, los vivientes. Us, the living, are the saints. Pablo escribió sus cartas y en todas sus cartas les dijo a los santos. So when Paul wrote all his letters, he always said to the saints. Efesios 1, Ephesians 1, 1 Corinthians, 1 Corintios, versículo 2, 2 Corintios, versículo 1, 2 Corinthians, chapter 1, verse 1. Y en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, Daniel 7:22, Daniel 7:22. Salmos 89, 7, Psalms 89, 7. Siempre que menciona santos, está hablando de gente viva. Every time it mentions saints, it's speaking about people who are alive. Y somos santos porque tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. We're sanctified or made saints because the Holy Spirit is living in us. Y es a través del Espíritu Santo que tenemos poder sobre los demonios. Por eso no necesitamos que nadie interceda por nosotros, porque tenemos al sumo sacerdote a la diestra de Dios. And that's why we don't need nobody to intercede for us, because we have the high priest seated at the right hand of God, Cristo Jesús, Jesus Christ. Esta palabra santo aparece 47 veces en la Biblia. This word saint appears 47 times in Scripture. Y siempre habla de gente viva, no de los que están muertos. And it always speaks of those who are alive, not those who are dead. Quiero decirte esto. I want to share something with you. Cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón, tu mente, son ídolos. Anything else that usurps the rightful place of God in your heart or mind, these are idols. ¿Por qué? Why?
porque le roban los corazones a la gente y la gloria divina de Cristo. Because they steal the hearts of men of the divine glory of Christ. Rezando a ellos es pecado. Because praying to them, it's sin. No lo digo yo. I don't say this. Esto viene desde las Escrituras. This comes directly from Scripture. ¿Sabes dónde? You know where? Exodus 20. Verses 4 and 5. Éxodo 20, 4 y 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. So Exodus chapter 20 verse 5, the Lord says this, you shall have no other gods before me. You shall not make yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow to them to serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. Postrándote, bowing, ante las estatuas, before statues, estás diciendo que odias a Dios. What you're saying is, God, I hate you. Le estás diciendo a Jesucristo, Jesus, this is what you're telling Jesus. Your death on the cross was not enough to save me. Tu muerte en la cruz no fue suficiente para salvarme. Y por eso tengo que pedir a todo mundo que ore por mí. And that's why I gotta ask everybody to pray for me. ¿Sabías que cuando vas por la calle Lobo de Azusa, hay una casa que tiene la imagen de un ángel? Un rótulo con un ángel. Y ahí practican la divinidad. Did you know there's a house down the street on Lower Azusa with the sign of an angel and they practice divination? Cuando estás echando suertes, right? When you're doing divination, ¿quién te está hablando? Who's speaking to you? Son demonios. It's demons. La muchacha que leímos estaba ¿qué? Poseída por un demonio. So the young lady that we read, what happened to her? She was possessed by a demon. La gente va y piensa que les están haciendo una cosa buena. No, estás abriendo tu corazón a ser poseída por demonios. When you go to those places, you're opening your heart, yourselves up to be possessed by demons. Yo he visto lo que sucede cuando alguien está poseído por un demonio. I've seen what happens to people who are possessed by demons. Pero también he visto lo que sucede cuando una persona es puesta en libertad del poder de los demonios. But I've also seen what happens when somebody is set free from the power of a demon. La vida cambiada que viene a ellos. The life that is changed. ¿Por qué? Why? Porque dice Efesios 2, 8 y 9. Because we read this in Ephesians 2, 8, 9. Porque por gracia sos salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, that is a gift of who? Of God, not by works, so that anyone can boast. Man, ¿por qué vamos a postrarnos ante una imagen? Why bow down to an idol? Si tenemos al Hijo de Dios que derramó su sangre por nosotros. We have the Son of God who poured out his blood for us. You know, es que tenemos que decidir. O camino con Jesús. We have to decide either I walk with Jesus. O camino en el mundo y en el pecado. Or I walk in the world and in sin. No podemos vivir en los dos. We can't live in both worlds. El dominio del mundo es de Satanás y el dominio del cielo es de Dios. The domain of the world belongs to Satan, but the heavens belong to God.
El que muere en su pecado muere en el dominio de Satanás y comparte en el sufrimiento de Satanás. See, whoever dies in the domain of Satan, which is in sin, will also be partaking in the punishment of sin. Eso es lo que dicen las escrituras. That's what scripture tells us. ¿Por qué? Why? Porque dice, it says, who gave himself a ransom for all to be testified in due time, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por lo cual, o de lo cual se dio al mismo, se dio testimonio en su debido tiempo. Y este es el testimonio que estamos dando ahora. That's the testimony we're giving today. Estaba pensando en la cruz. I was thinking about the cross. Porque la cruz para mí es significante en mi vida. I was thinking of the cross because the cross in my life is very significant. Fue donde toda mi culpabilidad recibió misericordia. It's where all my guilt received mercy. ¿Sabías que la cruz no era una pieza de madera suave? Era bruta, era difícil descansar sobre ella. Did you know that the cross was not some smooth piece of wood? It was a rough piece of lumber to rest upon. ¿Sabías que cada vez que Jesús, cuando se empujaba para poder respirar, se estaba raspando todas las heridas abiertas en su espalda y pegándose con astillas una y otra vez? Did you know that every time Jesus pushed himself up against the cross, he was scraping all those open wounds on his back and sticking himself with splinters over and over and over again? Sufriendo constantemente en esa cruz, tan sangrienta como podría haber sido por nosotros. Suffering constantly on that cross that was bloody as can be to save us. Si esa realidad no te abre los ojos de que necesitas arrepentirte y voltear a Jesús, yo no sé qué puedo hacer. If that reality doesn't open up your eyes to show you the fact that you need to repent and turn to Jesus, I don't know what to tell you. Si creemos en el Evangelio, como leímos la semana pasada, hemos llegado al conocimiento de la verdad y hemos pasado a la salvación a través de Cristo Jesús. So if we believe in the gospel, as we read last week, we have come to the knowledge of truth and have come into salvation through who? Through Christ Jesus. Hemos dejado de adorar las cosas del mundo y hemos empezado a vivir en la justificación de Cristo Dios eterno. So we have what? Stopped worshiping all the things of this world and started living in the justification that is found in Christ Jesus. No vivimos para nosotros mismos. We don't live for ourselves. Vivimos para la gloria de Dios. We live for the glory of God. Hemos pasado del juicio a la vida eterna. We have passed from judgment to eternal life. Dice Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasará de la muerte a la vida eterna. Right? Verily, verily, I say to you, he who hears my words and believes in will pass to eternal life and will not receive condemnation. Man, that's what I believe. Eso es lo que yo creo. Chuck Swindoll dijo, reavivamiento no se trata de ampliar los rollos de membresía de la iglesia, se trata de agregar nombres al libro de la vida. And I love this. It says revival isn't about enlarging the membership rolls of the church, it's about adding names to the book of life. Por eso es que yo les digo la verdad. That's why I tell you the truth. Puedes decirme cosas, puedes criticarme, you can tell me whatever you want, you can criticize me. Pero si no te digo la verdad, le estoy fallando a Cristo Jesús.
If I don't tell you the truth, then I'm failing Jesus. Yo les he dicho, and I told you, no voy a decirte cosas que van a hacerte sentirte siempre bien. Tengo que decirte cosas que a veces te van a impactar duro, pero es para tu bienestar. I'm not always, sometimes I will, but I won't always say nice things to you. Sometimes there'll be those moments when I'm going to tell you truth that hurt, but it's for your benefit. Después dice también Chuck Swindoll, later on Chuck Swindoll says, revivamiento no se trata tanto de lo que sucede en la iglesia, se trata de lo que sucede cuando la gente se arrepiente de sus pecados y se vuelve por fe solo a Jesús. So later on he says again, revival is not so much about what happens in the church. It is about what happens when people repent of their sins and turn from what? Turn by faith alone to Christ. That's it. Es todo. El revivamiento comienza con nosotros. See, revival begins with us. Muchos dicen, yo quiero ver revivamiento en la iglesia. No, que el revivamiento comience contigo. So many people say, I want to see revival in the church. No, let it begin with you. Cuando comienza contigo, vas a predicar el evangelio de la salvación. See, when it begins with you, you're going to preach the gospel of salvation. Cuando comienza contigo, vas a decir la verdad de las escrituras sin miedo. When it starts with you, you're going to say the truth about the gospel without fear. Y le vas a decir a la gente, solo hay un mediador. And you're going to tell people there's only one mediator. Como les dije, no se trata de la religión. I told you, it's not about religion. It's about your relationship with Jesus Christ. Es tu relación con Cristo Jesús. Todas las religiones tienen dioses, tienen ídolos. All religions have gods and idols. Pero esos ídolos no tienen vida. Those idols don't have life. No tienen poder. They have no power. No pueden hablar contigo. They can't talk back to you. Pero Cristo Jesús, Él habla contigo. Jesus speaks with you. Un día fui pasando por una imagen. One day I was walking by this statue, this image. Y lo que noté fue que, y lo he visto, what I noticed and I've seen this, es que la gente se postra ante la imagen. And I noticed that people always bow down at this idol. Pero ¿sabes lo que noté? You know what I noticed? Two things, dos cosas. La pintura se estaba borrando. So the paint was fading away. But secondly, segundamente, se estaba quebrando. The statue was breaking. Chipping. Is that what you want to worship? ¿Eso es lo que quieres alabar? ¿O quieres un Dios todopoderoso que no será quebrantado? Or do you want a God who is so powerful he cannot be broken? He was broken once for your sins. Fue quebrantado una vez por tu pecado, pero eso lo hizo Él voluntariamente por ti y por mí, para que podamos vivir eternamente. But He did that one time only for you and I, so that we can live eternally with Him. Pablo fue un hombre que amaba a Jesús al principio. Was Paul a man who loved Christ at first? No. Él odiaba a Jesús. He hated Jesus. Él odiaba a sus seguidores. He hated his followers. Él odiaba todo lo que Jesús representaba. He hated everything Jesus represented. ¿Por qué? Why? Because todo lo que decía Jesús era completamente radical. Everything that Jesus was saying was so radical to him. Estaba fuera de las culturas normales, de sus creencias de ellos, de su entendimiento de Dios. It was outside the normal thinking for their religion or their belief in God. Y Cristo vino a demostrarnos el verdadero conocimiento de quien Dios es. See, Jesus came to show us the true knowledge and understanding of who God is. Dios no te odia. God doesn't hate you. Él te ama. He loves you. Pero también es un Dios justo, but He's also a righteous God, a just God. Y nos dijo, He tells us, enviaré a mi hijo para que muera en tu lugar. I'm going to send my son to die in your place. Pero si lo rechazas,
tendré que juzgarte y mandarte al lugar donde irá el diablo. I'm going to send my son to take your place. But if you reject him, I'm going to have to judge you. And you're going to have to end up in the same place as Satan. Because that's what hell is made for. Satan and his demons. Por eso fue el infierno creado. Satanás y sus demonios. Nosotros tenemos que decidir. We have to decide. O camino con Cristo o camino en el mundo. Porque Él se entregó por nosotros. See, we have to decide, do I walk with Jesus or do I walk in the world? Because He gave Himself for us. He came to rescue us. Vino a rescatarnos. Pero ¿saben qué? But you know what? Cuando Pablo vino a conocer al verdadero Jesús, su vida cambió completamente. When Paul came to know the real Jesus, his life changed. ¿Por qué? Porque Pablo estaba cegado por la religión. See, Paul was blinded because of religion. Jesús no quiere que estemos cegados. Jesus doesn't want us to be blind. Él quiere tener una relación contigo y conmigo. He wants that relationship with you and I. Por eso es que yo me postro ante Él solito en mi cuarto. That's why I bow before Him alone in my room. Por eso es que me puedo tener esa comunión directamente con Él. No necesito intermediadores. See, that's why I'm able to have a relationship with Him. I don't need mediators. Él es mi intercedor. He is my intermediator con Dios el Padre, with the Heavenly Father. Pablo cayó en un tipo de amor que estaba dispuesto a sacrificar todo para la gloria de Dios. Paul fell into this kind of love which was willing to sacrifice it all for the glory of God. Él cayó completamente enamorado con quien Cristo verdaderamente es. See, he fell truly in love with who Jesus really is. Se enamoró con la muerte de Jesús en la cruz. He fell in love with the death of Jesus on the cross. Se enamoró con el sufrimiento de Jesús. He fell in love with the suffering of Jesus Christ. Se enamoró con el derramamiento de la sangre. He fell in love with the shedding of blood. Porque todo fue hecho ¿por qué? Por amor. Because everything was done out of love. Y cuando Pablo comprendió esto, cambió su vida completamente. When Paul finally understood this, his life changed completely. Nosotros tenemos que enamorarnos con Cristo diariamente. We have to fall in love with the Lord every day. Por eso es que les digo, that's why I tell you all the time, oren, lean la palabra y alaben a Dios. That's why I tell you all the time. Pray, read, and worship the Lord every day. Todos los días. Pero desafortunadamente, but sadly, ¿saben que hay mucha gente que llega a conocer al Señor y se regresan al mundo? There are so many who come to know the Lord and then go right back into the world. They knew the truth and they abandoned the truth. Conocían la verdad y abandonaron la verdad. Porque el mundo los llamó de nuevo. Because the world called them back. ¿Por qué? Porque no tenían esa fuerte relación con Cristo Jesús. Because they didn't have a strong relationship with the Lord. ¿Por qué? Why? Porque no oran. They don't pray. Porque no leen diariamente. They don't read every day. Y no alaban diariamente. They don't worship every day. Los judíos confiaban completamente en la ley para la salvación, pero eran incapaces de mantener la ley. The Jews, they trusted completely on the law for their salvation, but they were unable to keep the law. Y por eso les hago la pregunta más importante. ¿Tienen la salvación de Cristo Jesús en ustedes? So I ask you the most important question. Do you have the salvation of Jesus in you? ¿Has sido lavado por la sangre de Cristo Jesús? Have you been washed by the blood of Christ? Cada uno tiene que contestar sí o no en ustedes mismos. Every one of you is going to have to answer yes or no on your own. Porque Él
Vino a rescatarnos a nosotros. He came to rescue us. Todo es por fe. It's all by faith. Nuestra vida, nuestro caminar con Cristo es por fe. Our life and our walk with Christ is by faith. By faith. Encontrar felicidad en la dificultad. Finding joy in the difficulties. Encontrar alegría en el sufrimiento. Finding joy in sorrows. By faith, por fe. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice el apóstol. That's what the apostle tells us. Mira el versículo 7, look at verse 7, y vamos a cerrar ahí. We'll close here. Para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. For which I was appointed a preacher and an apostle, I am speaking the truth in Christ and not lying, a teacher of the Gentiles in faith and truth. Todo lo que les digo, como les dije, viene de las Escrituras. Everything I tell you, as I told you earlier, comes from Scripture. La Biblia es el mejor comentario para la Biblia. The Bible is the best commentary for the Bible. Claro, hay hombres que Dios ha bendecido grandísimamente y podemos usar de vez en cuando lo que Dios les dio a ellos. Sure, there are men who have been greatly blessed by the Lord, and sometimes we will use some of their commentaries of what God has shown them. Nos ayuda a crecer. It helps us grow. Como les digo, a mí me encanta ver, diferentes maestros. I love to watch different Bible teachers. Sea Chuck Smith, whether it be Chuck Smith. Sea Raul Reese, whether it be Raul Reese. Adrian Rogers, Adrian Rogers. Billy Graham. Charles Stanley. All these men are blessed men of the Lord. Todos estos hombres son hombres bendecidos por Dios. Pero son hombres que nos enseñaron el camino a Dios. Yet these are men who taught us the true way to God. El camino verdadero, the truthful way, right? Todos ellos predicaban a quién? A Jesús. J. Vernon McGee. El Bible Buzz. I love J. Vernon McGee. Me encanta J. Vernon McGee. Lo estaba viendo 2 days ago. I was watching him 2 days ago. Why? Because they teach us the truth. Nos enseñan la verdad. Qué maravilloso es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y adorar a sus pies. You know how wonderful it is to receive Jesus as our Lord and Savior and to worship at His feet. Tener esta maravillosa salvación, preciosa en sus ojos. To have this beautiful salvation that's precious in His sight. No hay nada más importante que predicar la verdad. There's nothing more important than to preach the truth. Que todos necesitamos esta salvación, that we all need this salvation. Que solo se ofrece y se encuentra en Cristo Jesús. That's only offered and found in Christ Jesus alone. Nadie más, nobody else. Si no me crees, if you don't believe me, pray to Jesus. Órale a Jesús. Tú solo, you by yourself. Levántate tus peticiones. Bring your petitions before Him. Dile, Señor, ¿estás allí? Say, Lord, you're there. Háblame. Speak to me. Revélate en mi vida. Reveal yourself to me. Dios te contestará. He will hear from you. Pero primero, but firstly, repent. Arrepiéntete. Dile, si he pecado en contra de ti, perdóname. I have sinned before you. Forgive me. Y Dios te perdonará cuando lo haces de corazón. He will forgive you when you do it from your heart. Pero eso es voluntariamente. That's voluntary. No es nada que yo pueda hacer para que te hagas cristiano. There's nothing I can do to make you become a Christian. O que te hagas un creyente to become a believer. O que te hagas un seguidor de Jesús to become a follower of Jesus. Eso es algo que solo tú puedes decidir. It's something only you can decide. Yo lo decidí en enero 21 a las 7:30 de la noche en el año 2001. I decided that at January the 21st at 7:30 p.m. in the year 2001.
Señor, ven a vivir en mi vida. Lord, come and live in my life. Señor, sé el Dios de mi vida. Lord, be the God of my life. Y desde esa noche Dios cambió mi vida. And that night God changed my life. El día siguiente comencé a predicar el Evangelio del Señor sin conocer la palabra. Next day I began preaching the Word of God without knowing His Word. Lo que les dije fue lo que Dios había hecho en mi vida. What I told them was what God had done in my life. Y Dios quiere hacer cambio en sus vidas, pero todo tiene que venir por decisión suya. God wants to do changes in your life, but it has to come by your decision. Dios no se va a forzar en nadie. He's not going to force himself on you. Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. It's a decision that we have to take. Yo lo recibí y mi vida cambió completamente de lo malo a lo bueno. Hay dificultades, pero no camino solo. Él está conmigo. My life changed from bad to good. Now, there's always going to be bad moments in your life, but you're not walking alone. He's with you. Dios está con ustedes. He's with you. Jesús te ama. Jesus loves you. Pero esta es la noche de la salvación. Tonight is the night of salvation. Y te imploro, te suplico, recíbelo como tu Salvador. I implore you, I beg you, receive Him as your Savior. No vivas más sin Él. Don't live anymore without Him. Él es la verdad. He is the truth. Él es la vida eterna. He is eternal life. Él es tu Salvador. He is your Savior. Y Él es tu Dios. And He's your God. Yeah. ¿Por qué no oramos? Why don't we pray? Padre eterno, venimos ante tu presencia. Heavenly Father, we come before your presence. Y te pido, Señor, and I ask you, Lord, por los que no tienen una relación contigo, for those who don't have a relationship with you, que este día, Señor, esta noche, that this day, Lord, this night, se arrepientan de sus pecados, that they repent of their sins, que te entreguen sus corazones, that they surrender their hearts to you, y que empiecen a caminar en una relación nueva contigo, and that they begin to walk in a new relationship with you. Que de este día en adelante, Señor, tengan la salvación en sus vidas. That from this day forth, Lord, they would have salvation in their lives. Que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. That their names be found in the book of life. Te pido, Señor, tu bendición por los que estamos aquí. And I ask you, Father, for your blessing for those of us who are here. Y que nos llenes de tu Espíritu Santo diariamente. That you fill us every day with your Holy Spirit. Ese arrebatamiento, Señor, que comience con nosotros diario. That revival, Lord, begins with us every day. En el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus. Amen. Amen. Bueno, hermanos y hermanas, Dios los bendiga. God bless you, my brothers and sisters. Y la semana que viene vamos a acabar este capítulo. And God willing, next week we'll finish this chapter. Adiós.